disodohami oleh Tuhan aka anak haholongan ni roham. Dibaheni pasar homa todim Tuhami. Jalapak kulingi hami marhiti hatam. Ainunga rade todinami tumangihon hatam. Mangasahon Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Huria ni Tuhata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli di mingguta sadari on. Tarsura mai di buku Judas. Bidu sada. Mamuka sian ayat 10 pitu. Ro di ayat 20 tolu. Hujahau kami ma di tonga-tongata tapayutiut ma di bagasan rohata. Alai hamu aka haholongan, ingot hamu ma hata aka nau nilubahon ni aka apostel ni Tuhata Yesus Kristus. Ai didok nasida do Tuhamu, di aka are parpudi, Roma aka si pangisahi, aka na mangulahon hahip hisapon, hajahaton ni roha nasidabe. Ima aka pamola mola, mangoludo nian, alai dang martodi. Alai hamu aka haholongan, pauli uli hamu ma dirimuna di atas aporsiamuna nabadia situtu. Jala martangiang di bagasato di parbadia. Ramoti hamu ma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata. Mai mamahamu di asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Asa sahat hamu Tuha ngoluan saleleng-leleng na. Ajari hamu ma aka naganggu rohai. Palua hamu manasida. Rapas hamu manasida sian api. Marasini roha mahamu di nadeba puhut mabiar. Hagigihon hamu ma nang abitna. Naung ni ramunan ni sibukna. Ido ianggo sahatna. Horasa manginang. Sehat dohamu. Mulai tema di Jehovah. Damang dainang di pardalanan ni ngolut taon, talpedo di jolota aka pangajaran na boy makaliluhon hapor sea otta. Di baheni do molotongon diperhadapkan talpe di jolota akan nanaing manirang ngolutta sian adopan ni debata. Ahado nanaing sipatu pangota laho mangalo aka nanaing pasirak kongolutta sian adopan ni debata. Ala godang do aka namasa di portibion yang menawarkan segala kemudahan-kemudahan. Jala godang do nang akap nabi sukna di portibion mangaleon aka parbinotuana hobartu na menggandalkan intelektualna logika cara berpikir hobartu parbinotuana ido ubahen molotabereng marhite aka media sosial ta sipata olo doneng lomos roha mabege aka barita i. Di baeni do amang inang di patuduo kata ni debatado di bagasan tikion ala targoar do ita siutong Kristus anak ni debata
Ala ingot ma amang inang, ala ngolu na berjuang do ngolu taon, na mangalo sude na aka api ni subia ni sibolis di tanoon, atong dia masih para diomu asa boy homonang, mangadobi aka nanay makaliluho kapursiamu, mangadobi aka nanay membeko madele di bagasan ngolong. Ido natabereng di bagasan turpukta sadari on. Di ida si Judas do tutu akan namasa di huria akan namarseraki. Natongon mangadopi sada parukilo bolon di tonga-tonga ni huriai. Ima tubuh siang parsaoran nasida na mengajar on aka parpoda haliluon. Dia mapoda na dido ia Yesus Kristus dang tutui anak ni debata manang dang tutui sileho kaluaon. Jalam nasa halak nanaing macalo haluaon ikon na marhitis yan akka parbinotoan na do. Jaladada alan imuse amang inang nanaing si berengota muse marhite turpuko tutu bohado hita akka ruas ni uria molo tongonta ida tongonta bering tongonta pakilalaon si songoni habe nungalele kita si uton Kristus nungalele kita anak ni debata alai Roma aka ajaran yang menyesatkan. Ido naneng dohonon namar ite turpukon asa jamot tonommu diri. Da adong do masa di hati hai bahkan mungkin sampai saat ini berkembang. Nama dok dang boy pakeon ulos ala di dok doi adong disi magic mistik hasi pelebe guon. Daku boto di hapor se hamunai angguau daku hapor se ai ai ulosi sarupa doi songo baju nata pakeon. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Molo dia porsiai hoi adong disia gogo ni portibi terjadilah itu. Alai molo dang di haporsiai itai dang adong disia gogo on ni portibi namani ranggoluta sen ado pandai bata itu juga akan tidak terjadi. Adong musedo nama dok dang boy alango jagal babi dang boy alango mudar nina adong donang nama dok musekna aka parbarita aka nauli na menekankan teologi sukses teologi kemakmuran didok nasida do manang ise halak si utong Kristus dang susah bengolu na makmur maibana ahana ni ulang tangan na tarpasu-pasu ma dang menderita be ibana aido diajar hotu hatta tu ita tidak ai didok tu hatta ido amang inang iya ngolu taon ima ngolu nasai toktong manyan marujahan tu hatani debata ai dada si panganon do si inumon iang gotaringo tu harajaon ni debata alai dilas ni roha dipakirimon na mangolu tutu hatai di sido adong haluaon. Urian itu hata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus alani ido waspadalah karena di hadapan kita di jolot tahun di perhadap podo gudang aka pejauh-jauh mulai aka nabi palsu sia dia maboto otta aka perpoda haliluon didok marhite turpuk taon asa jamotonommu madirim asa jamotonommu maroham marhite aha ingot hatani
aka naposo ni debata. Ingot aka hata ni aka panurirang na makalubahon taringo tu hadirio ni Tuhan ta Yesus Kristus. Jalan na paingoton holan barita na ulido natuk mangaleho kaluahon. Taingok majo amang inang. Uju Tuhan Yesus di halongonan. Darodo sibolis mangujuni ibana marhite tolu tawaran na barjolo ayo kan anak ni debatado ho adong do huaso di ho babay mabatuon gabi roti ala tongom male Tuhan ta Yesus na paduahon dibuan tumanara na macetibbo da adong do kan hatan ni debata madok tibuk koma airo do suru-suruan laho manakup ho ina na patoluhon di patuduo sudi akahamoraon haulion ni portibion hule hopetu hoi alesoba maau tawaran yang sangat menggiurkan doi alai amang inang bodo ditulak tuhatai marhite aha ditulak hatani debata ai mangolu jolmai dada holasian si panganon alai siang barita nauli nasotu pajadi ucunanmu debatam inna ahadun yang donon nami di siamang inang naik songo Tuhan ta Yesus iman nian naik tak patuduo di bagasang ngoluta dang tarado pako akan namasa di portibion dak taraloho aka uti-utian di portibion aka sibolis na namerayu na manai roham alani italuhom mai alo mai marhite hatani debata ay ola katani debatado na tukpaluaw kita ay holan hatan debatado nang membekap hita amang inang di bagasang pardalanan ni ngolutaon ido ubahen ingot akabarita na uli na pinasa ni akana poso ni debatanin na dia mai hata ni debata ay hola katan debatado patoguhon hapor seauta jala hata ni debata ido na mabuak kita lam solhot parsaorata tuadoban ni debata amang inang uju tajaha hata ni debata data pakilalaho do sahira tuhatai do namakatai di jolota molo nunga tapakilalaho barita na uli isong suara ni debata di sido adong ha ibaruon di sido adong ha porseaon na mangolo ido ubahe dido sian na tumangihon di hata ni debatado tubuh ha porsea otta molo nunga porsea ita amang inang di hata ni debata tunggudang pe aka ajaran nanay makaliluhon aka ha porsea otta na boy tulakotta doi jala di dokdo nang di bagasan turpukon dinalaw mangalo sudik na akaparpoda haliluon di tanoon asa tung malua hosian akka genggoman ni akka si bolisi patuduhom maparsi haporsyon na tugu marite ngolu partangiang martangiak ko ninna debata ay di bagasan na martangiang ido italam manada ise dirita di bagasan na martangiang ido ita mangido gogo asa dileho tina todi porbadia molo nunga digo ito di porbadia ita amang inang torang mapikirata lahu mga dobi sudia kana masa taboto madia lomo ni rohan debata jala dia nasolomo ni rohan debata dia masih ulah honota jala dia masih pasidingota todi ido na mangajari rohata asamiat to dia manginang martangi ako
halak si partangiang go na ginohan ni todi ni bata. Jala akahalak si partangiang do na majaga habadiyaw ni diri na diadopan ni debata. Ay nung nga to di ibe di rohana, gabi to di ima na pengoton iba na asa unang diramu ni dirina. Ay songon hatan debata di epistil tay, badia mahamu ay nabadia doaw. Moloneng badia hita amang inang, hangulu homma partangiangon na mangolo. Asa ipe boy adopat tasude aka namasa gabedang tertain ita holang sian adopan ni tuhatain. Huria ni tuhata na hinaholongan di bagasa tuhata Jesus Kristus. Didokdo nang marhite turpukon di bagasan hangulwata si ganup ari asa say tok kita makanguluhon holong ni roha. Ay dibagi do ima patik na 10 na parjolo haholongi debatam sian nasa roham sian nasa gogom. Napaduahon haholongi dongam mucolma doson dirim. Di poin na parjolo dakin di pasunggul hodo tu ita asa togu hapor siamu hangoluhon mabarita na uli hangoluhon manang hubungan na baik na rosu di adopan debata nuaing na pa toluho di dok tu ita holong doroham amang inang tu dongam mucolma. Tentu holong nate manang isi halak nasa holong rohana tu dongan na jolma na mangalao si patik di batado ibana disi. Ay buasa ikon haholongat ta dongat ta jolma ala patik ni de batado didok tu hita. Ay pergebus doho puang anu din na digwari maguartar didit tai didok ko holong roham tuau. Tungbuha mabahenong makaholong yan na so binereng ni matam sadirin. Haru na binereng mudang dihaholongi hoy na debata. Lamau ma na so binereng mo. Amang inang nang dehonon na disi. Dinalaho mengaplikasi hon holong ni rohata tu debata bahe may tu dong amucol ma. Atong ang kusongoni do amang inang ido nani dok ni turpukon di tonga-tonga ni ngoluta ala di parsaurat taon meragam doa ka pangalahota. Disod na burju, disod perbada, disod panakko, disod aka pergabus, dihitaod disudik na makinangi. Ala ni ido makanay dokon di tonga-tonga ni aka parsaurat muna. Godang do aka jolma parhapur seaon na dangol sa silon. Manay dok nakingani orang Kristen yang ragu-ragu. Halak na pursea donian ibana. Alay alaborat ni aka si taonon dituhuk ibana. Ngot di ate-ate na boy doi gabe madele mabayan ibana holang sian adopan ni debata. Jala ido nang peranat ta amang inang molo ta bereng aka dongat ta si songoni disi mahoro ninna debata. Disi marohom gabe mangalehon semangat memulihkan nang rohana asa anggiat tubuh di bana pos ni roha. Asa unang gabe lilu hapur sionna unang gabe tapasiding nasida alay naing do tabimbing nasida napaduahon tipe ni jolma na adong di umaliak ta songonan ni tahon ni si Judas diturpuk taon na masa di huria akan na marseraki imadakin aka jolma naneng madebu tu api ninna. Oma aka jolma ala ni pangalahona iko mate ma neng mate ma ibana jala masuk penjara ma ibana. Di situasi sesongonom ma amang inang neng rohita laho menghadirkan kebaikan Tuhan.
Unang tadok. Ngay jangan lebih kan. Naniula na ibe. Ayah hatok sa wala naman ako ibe. Ayah hatong dibuat tido naso ugasan na. Ngay jangan lebih mati may itu ina kan. Ngay jangan lebih upana. Gabi tapasidik-sidik contoh adong makapangalakkup. Sudi tapasidik kon ibana. Molo tapasidik-sidik do akajol masongoni. Boha amang inang. Boy do mu barohani i. Molo tutu hojol mana purseya hoy na Tuhani tu hita amang inang. Jadi langkah jadi berkat. Di sido ho neng ro merangkul ibana asamu barohana. Ingot songon sahalak parjahat na dilabung ni Tuhan Yesus sih. Parjahat na sumalim. Alai ketika dia mau berubah, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di sido Yesus makaul ibana. Gabe mu barohana. Songoni do nakita ka amang inang. Hita do perpanjangan tangan Tuhan di tanoon, di huriat tahun. Molo adong akadong ata aka. Namang ulau dosa ibana. Neng roh hita paingoton ibana. Neng roh hita merangkul ibana. Neng roh hita manangyakon ibana. Boha. Olo do hita songoni. Ido sada hataridaan ni holong ni rohat dihita ka amang inang. Molo adong akana hurang di labungmu tangyakom. Dekatilah, rangkullah. Unang tadok ay so terpewewe rohani ihina. Dahiado diberi kamu sahalak penjaha ulung gabemu barohana. Unang kita halak kudok kojo. Biarlah apa yang terjadi dalam diri kami. Bapakku mana sohya merminggu. Merminggu PI. Molo terdidi. Molo malua. Disipi asa merminggu. Dan nama dok naso burjuk. Alai hubungan dengan Tuhan persobana tu debata macam maol. Maus tu tinangyak konon. Saya maus tu ni ulu honon ditogu-togon. Alai macam maol. Alay tinangyak ko do torus adigan hamu mulak ni rohani parjahat itu madikod dalanna. Dakyam ako po akatang yang ni partigor. Alay dung sonoro ko ni dung Jamila dung jatuh miskin lagi. Pida matu sidik kalang tinggal madi sopo-sopo susah mangoluna. Alai ternyata di sana Allah bekerja. Sakit do molo Jamila manginang sian nakana mamora. Tokke do nak molo tokke di hutan na jolong orang kaya. Alai ketika tidak ada dan pindah hijrah tuluak nak asing. Hacik doi terjadi. Alai ternyata di sana ada buah dari doa-doa. Puji Tuhan. Nah tua-tuaku gabe per minggu diangkat gabe bendahara ni pembangunan. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita selalu mendoakan dia. Selalu kita rangkul akapar jahati. Mubado rohani. Disido kehadirat takamanginang. Molo tapatuduo do kasongoni ido kasih yang luar biasa yang mau berkorban. Ayah hama upang makaholongi dongang mucol mana makaholongi ho. Nggak ada tantangan. Alai mampu do makaholong ya kadongang mucol mana manulak kita. Disodo iman kita sedang diuji oleh Tuhan. Ido ubahin kehadirat tak ikut disibuan pasu-pasu tu akan nasa humaliakta. Namang yuk musekna di dokter pukotu ita molo dibereko aka pangalahon nasa suman diula akan na dilabung mi
Togu ale unang tartai to makana kirkon hati-hati dahinna. So tung disolu koko akapahean na sila ay nung ngaramuni ninna. Artinya ketika engkau masuk kepada kehidupan mendekati mereka alai sotung tardai to di bahan ini. Alana gudang do pengaruh lingkungan mabajol magabe burcu do mabajol magabe terjergot tu aka aulaon na dipurtibion. Alai di dokatan de bata tua udah tuhamu aka amang inang mariti hatana di dagasa tikion. Unang ko gabe madabu tu dosa nang pedi dekati ho ale sotung gabe terdai roham. Ayala nadong gosongoni awalnya mencoba untuk melepaskan dan menolong, tapi akhirnya dia ikut melakukan sebuah kejahatan. Di bahenido di ita aka amang rodihamu aka inanami nahina holongan di bagasa tuhata Yesus Kristus. Ahadona neng dohono ni turpuko tuhayita hobar tu topik ni mingguta nama dok mangaramoti diri di bagasan holong ni roha, mangaramoti diri di bagasa kolong ni roha. Omman apa ngopto kita songon huria na mangolu hita aka amang inang naing riko di hita ima sadap karakter na peduli tu aka nasa humaliakta molo adong gaita tutur rasa empati rasa peduli di bagasa ngoluta di soma kehadirat rade membuat kelepasan membuat katiuron ingot amang inang di tempaton di lewat debata hita mangolu satu tikion di lewat akan nasa pasu-pasu di hita tujuannya untuk apa? Ingot hatani si debata tu si Abraham. Hu pasu-pasu ho ale Abraham asa gabe pasu-pasu. Nuaing tu guar terdiri taima di do. Guar muna aka amang inang rodia kahanggi ibotoku di son. Di doku pasu-pasu buaka mang inang gudang do pasu-pasu tajalo. Basip sudet na berat tidak ngadong. Gudang. Dak kolam materi dao. Sudet na adong di dirit taon. Nasa pasu-pasu na adong di ngolut taon. Di leo debatai asa gabe pasu-pasu dohita. Nunga jumul ni bata makaholong hita alane marholong ni roha meta tu akadong ata jolma. Asa ipe boy gabe dengan aka parsaorata. Asa ipe boy di tonga-tonga ni ngolu taon dang adong terjadi aka perpecahan. Alai justru hidup yang saling topang menopang. Ngolu na marsi tukol-tukolan di aka na lobi hurang. Ido hataridaan ni aka halak na porsea. Atong amang inang songokatan lebata di dok. Hamudo panodang ni portibion. Jala hamudo sirani tanoon. Mulo di dok songoni tuhita amang inang. Tabuama sodang hati uroni. Marhite akka pardalanan ni nguluta parangit panadinggan tu akan nasa humaliang. Ido diigil debata siak kita songot tadda ni holok tatu debata nang tadda ni holok tatu dongat tajolma gabe terbaik kita mamalua sian saluhuna akan ajaran-ajaran naneng makaliluho kapur siota atong margugu mahita mangulausa. Amin. Martangiak kita. Mulia tema Tuhan. Hatam naku calo kami. Tutu godang si tutu do akka pangucunan. Akka parpoda haliluon. Nanaing makaliluho kapurseon nami. Nanaing manirak kami siako ali amang. Marhite hatam di bagasan tikion. Naing mahami marsi hohot. Naing mangolunami marojahan tu hatam. Ay holan hatamido tutu ale amang. Namangaleho tuhami akadalan hangoluan. Atong ale amang nabasa asimaroham. Pasu-pasu
urupi leo dihami bisuk asahu parangeho kami mahatam di bagasan ngulu nami imalam tubuh ma dihami hasatiaon asat rasa ro ajal ni hasyanganon hupatuduhop kami hasation nami tuho Tuhan asa anggia gabe halak parcabar kami di adopanmu ali debata amanami idama akka anak komunaro di bagasat tikyon hubua kami do tujolom sude na akka hamulateon ni rohanami dot akka panggiduan nami tua dopanmu mau liate ma Tuhan disudia kadengkan di basam nang marmudu-mudu hok kami jala di perdalanan ni ngolu nami onggo danggo Tuhan akka parukilo kamaolon cocon di jolo nami Tuhan sipatan nang madeli kami jala sipatan nang tumatangis kami Tuhan ala ni borat ni akka parukilon nahu adopi kami dang sia tu rohanami doh tu pikiran nami akan nama asaya le Tuhan alai naing do songok koi Tuhan dohonon nami di ngolu nami on dada hami napuna hami hodo napuna hami di baheni lomoni roham mana saut unang malomo ni rohanami molotung pehua dopi hami akka parukiloni Tuhan molo ido dalam mula patoku kapursion nami say sau masongol lomo ni roham asalam tang tutu hapursion nami jala porsea do hami ale amang say nale honom mudo gogo tu hami lahu mangado pisude na akan nama saing ali debata amanami sude ruas ni uriam na di bagasan parsahitun hobar na tersurat di warta jemaaton doh akan naso tersurat naso hagwara kami tungluhu doh amang par binoto jalah bahkan di hami naro ope Tuhan adong bedo akan nasa sahih nami Tuhan mangido hami tuho ape ho tangami tu akka pamatang nami be har-hari ma Tuhan akka sahih na adong di diri nami nang di pamatang nami manang sahih roha pe sahih pikir pe nang sahih pamatang sahih ho manamad daoni ali di bata amanami dia katiting maragam nanang si pasauton di bagasa minggu ko manama masu dia ka haradeon yakka ruasmu di minggu nang salpu Tuhan nama buan akka pilihan na parbue ni akan na ni ulan ni tangan na Tuhan nunga ditaruhon akan na posomi akka ruasmi pilihan na sida olado Tuhan mar 40 juta 35.000 Tuhan Yesus asiroham tu kalau mohon matutu akka pilihan ni akka ruas ni uriamon jala pasu-pasu may ale Tuhan asa adok pakeon ni uriamoni lahu pati pulhok karajamu lahu pasautan akan misi-pisi pelayanan di tonga-tonga ni uriam asa anggiat lam torob akan napursea di adopanmu Tuhan sikka ni nani lehon ni akka ruas mina pataruan akka pilihan na tulang gatam mi ali amang marlopi gadama Tuhan pasu-pasu abba ammu tungolun ni akka ruas ni uriamon asa adong dalam nasi dalau mamuji pasangapong goarmu Tuhan asima roham di akka ruas ni uriam na pasaton akka hamulateon na akka pilih bulanan na Tuhan 2 bulan nai manaing ujungon nami taonon di bahani sailam tabay rejeki asatung di patuduan akka ruas ni uriamon akka hakdo tanggung jawab na song ruas na burju Tuhan di tonga-tonga ni uriam asi maroham debata amanami sahak tuho madang do to dinami rodi akka yanakon nami rodi akka ngolu parumah tanggaon nami tangi homa amang tangyang nami on mangasaon warni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiap kami tuho amin.